خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر نامزد ارکان کچھ دیر بعد حلف اٹھائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر فیصل کریم کنڈی ارکان سے حلف لیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کی درخواست پر چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے فیصلہ دیا۔ اس سے پہلے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم نے کورم کی نشاندہی پر شروع ہوتے ہی اجلاس ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کل شیڈیول ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پی ٹی آئی کا اہم اجلاس۔ آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت جاری۔ ناراض کورنگ امیدواروں عرفان سلیم، عائشہ بانو، خرم ذیشان، وقاص اورکزئی کو منانے کے لیے رابطے۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر عباد اللہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ حکومت کے 6-5 کے فارمولے پر اتفاق۔ گنڈاپور نے کہا کوشش ہے شام تک ناراض ارکان کو منا لیں گے۔ شام 7 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوبارہ طلب۔ 25 اراکین ہیں، خواتین بھی اور مائنارٹی کا، ان کا حلف نہیں ہو سکا۔ جب حلف نہیں ہو سکا تو ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہو جاتا الیکشن کمیشن پاکستان اپنا شیڈول جاری نہیں کرے گا۔ اصولی طور پر ہم نے جو نظر رکھی ہوئی تھی، ہمارا اپنا ٹیکنیکل طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی نشستیں جو ہیں وہ 6 نہیں بنتی، 7 بنتی ہے۔ مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے بعد ہی الیکشن کمیشن سینٹ الیکشن کا نیا شیڈیول دے سکتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل طور پر کے پی سے سینٹ کے لیے پی ٹی آئی کی 6 نہیں 7 نشستیں بنتی ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں ان کی 92 نشستیں ہیں، جبکہ فارمولے کے تحت ان کو 5 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیتی نشست مل سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی 1 سیٹ اپوزیشن کے حوالے کرنے کی وجہ خاص حکمت عملی یا ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سینٹ انتخابات کل شیڈیول ہیں۔ نون لیگی قیادت کا پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ مریم نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میٹنگ۔ اہم ملکی اور سیاسی امور پر تفصیلی مشاورت۔ پارلیمنٹ سے مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر قانون سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے صدر نون لیگ کو مجوزہ آئینی پیکج کی بعض شقوں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آنے والے تحفظات سے آگاہ کیا۔ نئے چیئرمین الیکشن کمیشن کے نام پر بھی تبادلہ خیال۔ لیگی رہنماؤں کا بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کا کلات میں آپریشن 4 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد حالات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ بلوچستان کے علاقے پہرود میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گرد حالات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 19 اور 20 جولائی کی درمیانی شب دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں سے فتنہ الہندوستان کا جھنڈا اور اسلحہ برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ساڈے جی خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب ہر چیز ڈگ گئی ہے، مال مر گیا بجلی کا کرنٹ نال تے سامان کوئی روڑ گیا، کچھ چلنا نہیں۔ جتنا بھی ساڈا سامان سی اس بارش تباہ کر چھڑیا، ساڈے مکان سارے گر گئے۔ مانسون کے طوفانی سپیل کے متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ چکوال کے کئی علاقے تاحال زیر آب۔ لوگوں کے گھر اور فصلیں تباہ۔ منہدم گھروں کے ملبے تلے دبا قیمتی سامان نکالا نہ جا سکا۔ تکیہ شاہ مراد میں چکوال اور جہلم کو ملانے والا پل ٹوٹ گیا۔ 5 دنوں سے بجلی بند۔ پینے کے پانی کی قلت۔ سہاوا اور جمیلی کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ حافظ آباد میں کوٹ سرور انٹرچینج کے قریب درجنوں گھروں سے بارشی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں سال پنجاب میں بارشوں کے نتیجے میں 135 شہری جاں بحق، 479 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 26 جون سے 18 جولائی تک بارشوں سے ملک بھر میں 193 اموات ہوئیں۔ میاں والی میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال۔ موضع میلے والی، ڈنگانہ، شاہ نواز والا، موضع بکھڑا میں دریا کا کٹاؤ 50 سے زائد مکانات ساتھ بہا کر لے گیا۔
सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मुकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में दरिया चिनाब में पानी के तेज बहाव से कटाव जारी। शाहपुर और मोजा रपड़ी समेत मुख्तलिफ मकामात पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कबालिया के करीब दरिया रावी में जलार सगला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ अराजी दरियापुर। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंच गई। पानी की सतह कम होने से रावल डैम के स्पिलवेज बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादलों की बरसात। हैदराबाद में जलथल एक नशेबी इलाकों में पानी जमा। नवाब शाह, काजी अहमद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश से नसेबी बस्तियां जेरे आब। लाड़काना में 1 घंटे की बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहामी बंद। चौदात कोट, खैरपुर, रानीपुर और कोडीजी में वक्फे वक्फे से तेज और हल्की बारिश। खजूर की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। जूही में केथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से गाज नदी में सैलाबी रैला दाखिल। पानी की सतह 4 फीट तक बुलंद। मॉनसून का चौथा स्पेल आज शाम से शुरू होगा। पीडीएमए ने दरियाओं में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। सवात के इलाके फिजागट में दुकानदारों की मुजाहमत तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू ना हो सका। ट्रेडर्स फेडरेशन का कहना है कि इंतजामिया हमारे कारोबार तबाह ना करे। फरीकैन से मुज़ाकरात जारी। सुहाने मौसम और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने सयाह सवात पहुंच गए। चश्मा शिफा और दीगर मकामात पर मुल्क भर से आए सयाहों का रश। इस्लामाबाद में चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने शहरियों को कुचल दिया। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशें पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची से केंजर झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास पर खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। कोच में सवार लोग सैर के लिए जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में असद, अरबाब, रऊफ, बशीर, एहसानुल्लाह और अबरार शामिल हैं। मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कोच उलटने से 2 अफराद दम तोड़ गए। 40 से जायद जख्मी। कराची की बलोच कॉलोनी में एक गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब पुलिस मोबाइल बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। 3 अहलकार जख्मी। तोरगर में मुसाफिर वैगन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुंच गए। मोहसिन नकवी के साथ मोहम्मद सादिक और सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद। काबुल पहुंचने पर नायब अफगान वज़ीर दाखिला मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी और दीगर अफगान हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन वीमेन पुलिस स्टेशन मोबाइल और 1 इन्फो एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया। सर्विलेंस निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस करने की हिदायत। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। सरदार अख्तर मेंगल को कोयटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली परवाज से उतार दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि उनका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। सोने का अंडा देने वाले कराची को तबाह किया जा रहा है। सूबाई वज़रा ने अपनी गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेटें लगा रखी हैं। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार की जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 17 साल से फैसलों का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास है, जिसने सिंध और कराची को तबाह कर दिया। लियारी में मखदूश इमारतें गिरने पर SVCA को 6 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 100 मोटो लें। हैदराबाद का 1 साल का सूबाई और वफाकी टैक्स मुआफ किया जाए। टैंकर माफिया लोगों को लूट रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कराची में पानी चोरी का सिलसिला जारी। हब रिजर्वायर से 10 दिन दिहाड़े लाखों गैलन पानी चोरी की वीडियो वायरल। जराये के मुताबिक चोरी शुदा पानी टैंकर्स के जरिए शहर में सप्लाई हो रहा है, जिसे शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हब में रेंजर्स और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का इंसदाद स्मगलिंग क्रैकडाउन। लाखों रुपए का नॉन कस्टम पेड सामान जब्त कर लिया। महंगी सब्जियों और गोश्त ने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। कराची में भिंडी 240, इस्लामाबाद में 165 रुपए फी किलो में दस्तयाब।
तोरी 180, फूल गोभी 150, अदरक 600, लहसुन 480, लीमू 400 रुपए, हरी मिर्च 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की मंडियों में भी तेजी। आलू 70 से 90 रुपए, प्याज 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चिकन की सरकारी कीमत 584, जबकि बाजार में 610 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। बीफ की कीमत 1200 से 1300 रुपए, मटन 2400 से 2500 रुपए किलो तक जा पहुंची। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर में चीनी 165 के बजाय 190 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी महंगी होने पर मुतादिद दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कराची में भी चीनी के दाम बेकाबू, बाजारों में चीनी 185 रुपए में फरोख्त। आम करियाना स्टोर्स पर आवाम को चीनी 195 से 200 रुपए फी किलो मिल रही है। शहरियों का कहना है मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत चीनी की कीमत पर कंट्रोल के लिए मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर करे। कुरान करीम का पढ़ना और कुरान करीम का वो हिस्सा जो तलावत में नमाज के हिस्सों में नसीब होता है, फिर वो कैफियत जो नमाज और सब्र की, ये सारे वो असूल और ज़ाब्ते हैं जो कुरान करीम में बयान फरमाए गए हैं और जिनसे हर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है। बुनियाद ईमान है। ईमान के बाद सिद्क़े दिल से ज़रूरियात दीन का सीखना, समझना और उन पर अमल करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है हर एक। सरबराह तंजीमुल अखवान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर अवान कहते हैं, शुक्र की इब्तदा अल्लाह की तरफ ले जाती है। किसी के पास रिज्क और अकल का होना उसका कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। मखलूक से ज़रूरियात का जोड़ना शिर्क है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। जो समझते हैं उनके पास कुछ नहीं, वो एक बार अपना जायज़ा लें। दारुल इरफान मनारा चकवाल में 40 रोज़ा सालाना रूहानी और तरबियती इज्तिमा से खिताब। कहा, रोज़े क़यामत हर चीज़ का हिसाब होगा। इंसान को सज़ा और जज़ा का इल्म हो तो उसका किबला दुरुस्त हो जाएगा। खुदा की खुशनुदी हमारी जिद्दोजहद की मेराज होनी चाहिए। दीनी तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। हमें मालूम नहीं वतन अजीज के दुश्मन कहां कहां से काम कर रहे हैं। शोहदा हमारे मुल्क का सर